Scorpio because they see you as great love for them. Pwede na. Ang ka na lang sa ano. Hi, good morning. This is your mommy doc. I do my duty here now in Pagadian. My first early bird patient. Oh, look at that. Guwapa kayo. She is a dialysis patient, but you look at her. So beautiful. O yan ang aking mga pasyente magaganda gagaya ng mami niyo. So, kahapon kasi I'm resting. So I did not attend patient. But today, too early, they come over for kasi 3 months. It takes them 3 months to come because they are too busy also of their lives. So your mom now is treating them. Oh, I have my little girl. Oh, say hi to my vlog. Sige na, Ina, what place are you? Your name. Nakailan ka sa YouTube. Ikaw artista. You are my artist now. Ikaw ang content ko. Ina, hello guys. I am in the Mommy Doclos TV. Oy. Actually guys, aking mga anak ng mami ng kiddos entire world. This is a one family. Oo, my patient is one family. Wow, guwapa lagi ko karon. I look so nice. I look so nice. Wow. Oh, ito po naman beautiful kayo Yan ang itsura ng aking mga pasyente, magaganda. Kagaya ng mami niyo. Okay, guys. Kasi hindi ako nakapag-vlog kahapon. Now, I'm on duty again. Kasi kahapon rest day ko talaga because a previous I'm too busy, especially on my Butuan. Because a lot of patient there. Mga severe talaga ang mga pasyente ko sa Butuan. So, ang akong energy, gihurot nila ba? Munang naluya jud ko, pag abot na ko diri, as if, murag ko gana bitawang kanang, jud ko, shutdown. Na-shutdown ako. Kay for 3 days, I'm treating, mga, 3 days ko, kay daghan man severe. Mga, ang ilang energy, sila nang update. Ako, iniguman akong tambal. Ikaw naluya? Ako naluya ko niya. It takes me how many days na to recover? Grabe. 3 days ba? Oo. So now, I'm back again. Maganda pa rin ang mami niyo pag walang katabi. So now, I'm back. Pero happy ako kasi nakapaglaro ako for 2 days. Nakapaglaro ako with my siblings. Happy sila kay naglaro ako with them. Walang pasyente. Di actually nag-off jud ko nga mag-atubag pasyente kapon. Pero gabi niabot si Father Pintak o katuyang kasin sa Aurora. Duha lang jud sila akong gitreat, special lang. Di man ta akong dawat pero naa naman good layo baya kay gikag Aurora. Wala lagi ko sa mood manamba lagi. Basta di kay kung ganahan mo gunit o pasyente, di ko mo gunit kay kabalo man ko nga di maayo. Kanabang dili sila maka-recover. So gusto na ko kumanambal ko kana bitang iligtan-aw na ko ng joy gani ba feel na ko akong heart nga I feel joy. Kana gyud sigurado gyud na makabalo ko nga akong pasyente maayo gyud. Pero low gani ko kanang dili ko naga-smile kanang something nga basta wala ko sa mood, dili gyud ko mugunit ana. Word po ko kapag ka-doktor, no? Werdo. Pero I look so nice today. I feel fresh. Ano ba? Mura ba gwapa ako kay tanawon? Di ba? Labi na ikaw, tanawa, Jesus, Ginoo ko. Tiguan. Guys, I am just, because I'm so inspired today kasi happy ako nakita ko yung pasyente ko na na-improve jud ang kanyang kidney, workable na ang kidney niya, at saka normal na ang kanyang hemoglobin. From how many Tambulig. From Tambulig, asyadong kasi she is a dialysis patient. So now
kung tanawon nimo siya, dili na siya dialysis patient kay gwapa na kay akong pasyente. So guys, this is your Mommy Tuklos TV. It's just an update. So good morning to everyone, to all my kiddos in entire world, on my Mix Molino Molino community, my Limino community, my Momix World, and my Mommy Tuklos TV, and my new family, WIC. Hello, Doc Chels. See you in Cebu. This is your Mommy Doc. Bye-bye.